नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI 24। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता से खास खबर आ रही है, जहां 26,000 SSC नौकरियां रद्द करने के मामले में CBI राज्य और बोर्ड ने आज अदालत में हलफनामा प्रस्तुत कर अदालत की अवमानना के मामले में अपनी स्थिति बताई है। पश्चिम बंगाल कोलकाता से खबर, जहां पर 26,000 SSC नौकरियां रद्द करने के मामले में CBI राज्य और बोर्ड ने आज अदालत में हलफनामा प्रस्तुत कर अदालत की अवमानना के मामले में अपनी स्थिति बताई। राज्य और बोर्ड ने अदालत की अवमानना के मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया है। नौकरी चाहने वालों के वकीलों का दावा है कि सर्वोच्च न्यायालय अदालत की अवमानना के मामले की सुनवाई करने के लिए बाध्य नहीं है। इस मामले में अदालत ने समय दिया है, अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। মহামান্য বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং মহামান্য বিচারপতি সাব্বার রাজদের ডিভিশন বেঞ্চে যে তিনটে কন্টেম্পট অ্যাপ্লিকেশন ছিল, সেই তিনটে কন্টেম্পট অ্যাপ্লিকেশনের সাপেক্ষে আজকে যে সেক্রেটারি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট তার বিহাফে এবং কমিশনার স্কুল এডুকেশন তার বিহাফে এবং SSC চেয়ারম্যানের বিহাফে যারা অ্যাপিয়ার করেছিলেন, তারা একটি আইনগত প্রশ্ন তোলেন যে এই যে হাইকোর্টের অর্ডারটি সুপ্রিম কোর্টে যেহেতু মার্জড হয়ে গেছে, তাই এই কন্টেম্প কোথায় লাই করবে, অর্থাৎ কন্টেম্প অ্যাপ্লিকেশনটি মেনটেনেবল হবে কি হবে না, সেই প্রশ্নে আজকে আর্গুমেন্ট হয়েছে। যদিও তাদের কন্টেনশন হচ্ছে যে পুরো জাজমেন্টটি মার্জড হয়ে গেছে, তাই এই কন্টেম্প অ্যাপ্লিকেশন শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টেই লাই করবে। কিন্তু আমাদের পয়েন্ট হচ্ছে যে দেখুন, যে ডাইরেকশন দেওয়া ছিল সেই ডাইরেকশনগুলোর মধ্যে তিনটে ডাইরেকশন শুধুমাত্র মার্জড হয়েছে, বাকি ডাইরেকশনগুলো সেগুলোর এক্সিকিউশন করার জন্য এটাই হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টই হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফোরাম। ফলে আমরা চাইছি যে সেই সমস্ত ডাইরেকশন, যেমন OMR শিট